Hurmatly görüşler, biz az Жылкы базарын tartıp келесебиz. Мынакей базар курган Жылкы базары. Кам, ассаламу алейкум. Канчада отасың дайды? 38 жарым. 38. 38 жарым? Базар канча өртат? 26. 20. Эркек бургачы го? Бургачы. Бургачы. Мына жерде баулап атыр. Зор бау берсин. Канчага сурады? Толгу айдабайбы? 30. Сиз канчада отасыз? 35. Жакшы, булар соодасын көрсүн, дәшет тартып берели. Ассаламу алейкум. Канча болду аттай? 50 тотап. 50. Базар бертабы? Берип атат. Канча? 40. 40 мың бертат. Ассаламу алейкум. Тайлар канчадан атасыңар? 40-тан. 40-тан. Базар бертабы? 35-тан берди. Канчадан бертат? 35-тен берди. 35-тен бертат. Ат алдыңыза? Ассаламу алейкум. Тайды канчада атасыңар? 45-тан. 45. Базар канча бертат? 41 бат. 40 бертат. Эркек бургачыбы? Бургачы. Ассаламу алейкум. Тайды канчада атасыңар? Алейкум ассалам. 50 мың дөрт. 50 мың. Базар бертабы? Берип атат. Канча? 37 берди. 37. Эркек бургачыбы? Бургачы. Бургачы. О, жерде Жылкы баулап атыр. Азыр барабыз. Чоңат экенбиз дагы. Ассаламу алейкум. Ушат баулатабы? Ушат баулат. Канча болду? 91. 91 миңге баулап атыр ушат. Канчага болду? Канчага болду, туган? Бериңер. Bir saatten beri trafiğe bağlı. 91 mi? 91 миңге сурат. Акам канчада атат? Akam 100 de geldi. 100 миң деп атты. Болушун. Biraz olsa zaten. Verin bana. Алдыңар мынаны? Шуну мына бурлатты 100 миң алыштыр. 100 миң дейт. Кандай келди? 100 миң болду. Канчада атасың? 150 дейт. 150 миң. 150 миң деп атыр, буну кымескен. Bazar bертабы? Pazar verir de. Kança ötät? 95 verir. 95 ke berip atат. Жашы кандай bunun? Yaşı ekasi. Жашы экасы. Ayında 150 geldi. Ayında 150 миң келген. Өзі да биік, бойы 1.60 бар. Ова канчага суратасың? Мына канчага суратасың? Kaçına? Мына 93'e 3 kam 100'e sıra var. 97 миңгеби? Aa, жакшы. Başına qarab deydim o. Ушатасы 97 миңге баулап атыр. Ладно, булар содасын да өзүн даш берели. Assalamu alaikum. Sen surattasın mı? No. Kançaga surattasın? 72 ming. 72 mingga suratdı. No 82 ming so'm bu. 10 olsun 70 ming 500 so'm oldu.
Aka berasizmi? Buna satıldı aka. Qancha oldu? 60 bin. 60 bin bo'ldi. Bunanikini? Aka mana joyda aqchasini ezib qo'yadi. Şu at rабочий atken, Soqodagi, Aravadaga tartib beradi. Bo'lish qancha dedi sizga? 80. 80 ming deyapti. Jo'shadi aka. Jo'sh deydi. İşte ondan aşağıdan alacağız. Yok. Şöyle sattım ben de. Ben travma vermez mi? Sizdeki gibi bana gelsin. Bilinç olası. Assalomu alaykum. Xonanda qancha deyapsizlar? Xonanmi? Ha, Qancha deyapsiz? 100. 100 bozor berdi-ku. Qancha berdi? Har qanday. Har qanday qancha? 60 verib ketishdi. 60 ming beryapti. O qaratlar tutmamak, o qaratlar. Hozir boramiz. Assalomu alaykum. Shatni bag'ildasiz xonanda? Qancha berasiz? 70 bin bir kan. 70 ming beryapti. Siz qancha deyapsiz? To'ra jet. Ming so'm talashyapti. 69 ming beryaptir-da. Hozir 70 mingga 70 ming bersang beraman deydi, biroq 69 ming beryaptir. Satıldı 70 mingga. Qunan. Assalomu alaykum. Qunanni qancha deyapsizlar? Qunan bu? 65 deyapti. Sizniki-ku? Bozor berdi-ku? Gazal berib o'tadi 60 ga yo'l suradi. 60 ga yo'l suradi. Tayvash nimalar? Hurmatli ko'ruvchilar, kanalga attalib, like bosib, kommentariy yozingizlar. Biz bozor qo'rg'on mal bozorini, jilqi bozorini, qo'y bozorini tartib kirizamiz. Qunamkin? Qancha deyaptir? 150 ta. 150. Yaxshigina, bir sini yaxshikin. Shu qunanda 150 ming deyaptir. Sizniki qancha deyapsiz qunanda? 150 deyapti. 150. Bozor berdi-ku? 100 beryapti. Bundan az, bundan da tanıtırız. Hayırlı gün. Döndür okulu oldu.